مستغانم مهد التنوع والثقافات، موطن الإبداع والإنجازات، ولاية نموذجية بإمكانات ضخمة راهنت عليها الدولة لتتجسد بها أهم المشاريع الناجحة. نظرا للاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كانت جامعة عبد الحميد بن بديس أحد النماذج الاستشرافية الناجحة التي أضحت قبلة للعديد من الطلبة نظرا لسمعتها العلمية التي وصلت إليها بفضل أساتذتها والإدارة الرشيدة لإطاراتها. فأصبحت جامعة مستغانم رمزا ومنارة علمية عالية تنير أرجاء الوطن من خلال مخرجاتها المتناثرة وطنيا ودوليا، والتي يشهد لها الجميع بالكفاءة العلمية والمهنية. هذه النجاحات المحققة الموثقة في تثبيت وترسيخ سمعة جامعة عبد الحميد بن بديس جعلت الجامعة يراهن عليها من خلال وضع أساس علمي آخر، فاكتملت فسيفساء العلم سنة 2012 بإنشاء كلية الطب كمشروع علمي ناجح ظهرت بوادر نجاحه منذ وضع أولى أسسه على أرض الواقع، وذلك من خلال الجدية والإصرار والمتابعة اليومية لسير أشغال هذا القطب الجامعي الهام. لتقطف في الأخير ثمار هذه الجهود المبذولة بعد نهاية أشغال المشروع الضخم وبزوغ هذه التحفة المعمارية الرائعة للوجود، ولتعلن ميلاد نجاح آخر جعل من جامعة عبد الحميد بن بديس قطبا جامعيا بامتياز. C'est un honneur et c'est un grand plaisir de vous présenter notre faculté de médecine. Cette faculté de médecine, comme vous le savez, elle a été inaugurée en 2012. Et cette promotion, elle a commencé en 2012 au niveau de l'État et en 2013, elle a regagné la structure dans laquelle vous vous trouvez maintenant. بالحديث أكثر عن كلية الطب بجامعة مستغانم، وجب الإشارة للإمكانات الضخمة التي تتوفر عليها، سواء من حيث الإمكانات البشرية والمتمثلة في الإطارات المشرفين والأطباء والدكاترة والخبراء على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والمهنية، أو من حيث الإمكانات المادية والمتمثلة في أحدث المرافق والتقنيات والبرمجيات التي توصل إليها العلم في مجال الطب، والتي وضعت تحت تصرف الطلبة من أجل التكوين الأنجع والأمثل لمختلف العيادات بمرافقة ذات خبرة عالية في هذا المجال العلمي الهام. Nous disposons d'une bibliothèque qui a quand même, disons, des recueils de littérature d'actualité et qui est toujours en perpétuel changement. Nous disposons de 4 amphis, donc 2 amphis de 500 places et 4 amphis de 250 places. Nous avons à peu près plus de 44 salles. Le tout et pour tout, c'est une faculté qui dispose de 4000 places pédagogiques. Nous disposons d'un staff d'enseignants qui est de l'ordre de 49 enseignants permanents, dont il y en a 6 maîtres de conférences et un professeur hospitalo-universitaire. Bien entendu, ce staff d'enseignants, il est insuffisant pour former ce nombre de médecins, mais c'est l'occasion de présenter mes sincères remerciements et mes sentiments les plus profonds de gratitude à la faculté de médecine d'Oran, qui ne nous a jamais laissé à aucun moment cette aventure tout seul. Je remercie aussi les services, les CHU d'Oran et le CHU et le HU d'Oran, ainsi que l'hôpital militaire régional d'Oran, universitaire d'Oran, qui nous ont toujours qui nous ont toujours ouvert leurs services pour que nos étudiants fassent leur stage. Et au fil du temps, ça fait ces dernières années, à partir de 2016, 2017, 2018, l'EPH de Mostaganem, bien entendu, il a fait un effort extraordinaire grâce à la collaboration de son responsable, en l'occurrence le directeur et aussi le directeur de la santé et de la population. Alors l'EPH de Mostaganem qui nous ont été d'une aide très précieuse pour prendre en charge l'aspect pratique de nos étudiants. Il faut savoir que nos étudiants, ils avaient un petit peu une chance, autant que ça n'a pas l'air, ils ont une chance d'avoir une première formation au niveau du centre de simulation,
C'est ce qui est déjà très intéressant. Et ensuite, cette formation pratique, elle a été perfectionnée et encore complémentée au niveau de l'EPH de Mostaganem, particulièrement ces dernières années. Notre faculté aussi, elle est fière d'avoir un centre de simulation qui est opérationnel. C'est un centre de simulation qui répond carrément aux normes pédagogiques qui sont exercés de par, disons, le monde. C'est un centre qui va se développer. Il n'arrête pas de se développer. Nous avons pratiquement reçu tout le matériel de la graduation et bientôt nous allons lancer la post-graduation. شفنا دي سنتر دو سيميلاسيون في جامعات اخرى وكذلك في دول اخرى بدون بافتخار وبدون المركز هذا ما عنده ما نغيروا عليه على المراكز الدول الاخرى وهذا غادي يعطي فرصه لجوده التكوين في الطب للطلبه الجزائريين ولطلبه جامعه مستغانم بصفه خاصه. Jamais la première fois sur un patient. C'était ça la devise du centre de simulation. C'est-à-dire, il faut apprendre et maîtriser les premiers gestes avant de les pratiquer sur un vrai malade. Le centre nous a apporté beaucoup de choses, que vraiment c'est حاجة extra. صوالح اللي ديناهم simulation ما ديناهمش أنا personnellement ما ديتهمش في بلاصة واحدة أخرى. C'était l'une des rares équipes qui avait cette capacité de détruire tous les murs entre elle et ses étudiants. Jamais des profs n'ont été aussi proches de leurs étudiants. Jamais un doyen n'a été aussi proche de ses étudiants. هذه الجامعة من خلال تخرج أول دفعة لها في مجال الطب مكونة من طلبة محليين وأجانب يراهن عليها الجميع لتكون إضافة نوعية لباقي جامعات الوطن في تخصص هام وهو الطب. وستعطي هذه الجامعة دفعا أكبر لمهنة التطبيب نظرا للتحصيل العلمي العالي والمستوى النوعي الذي تلقاه طلبة هذا التخصص على مدار 7 سنوات من التكوين النظري والتطبيقي المكثف. Nous avons tout l'honneur et le plaisir de fêter aujourd'hui la sortie de la première promotion de la faculté de médecine de Mostaganem. Il s'agit de 76 lauréats, 65 médecins généraux qui sont le produit de la faculté. Et je le dis avec émotion et fierté et beaucoup d'honneur. Ça a été un véritable défi. Il faut savoir que la réussite, ce n'est jamais l'œuvre d'une personne. C'est toujours l'œuvre d'une équipe. Et par la même occasion, je remercie vivement le staff enseignant, le staff administratif et particulièrement les étudiants, car il y a eu quand même des difficultés, mais grâce à la collaboration de tout ce monde, nous sommes arrivés à les surmonter et surtout à relever ce défi. Nous, première promotion de médecins de Mostaganem, nous avons eu la chance de faire partie de l'équipe qui a assisté à la naissance de la faculté de médecine de Mostaganem. Pendant ces 7 ans, nous avons eu la chance de recevoir une formation très riche, tant sur le plan théorique et pratique. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنه يوم مبارك اليوم الذي نحتفل به بتخرج الدفعة الأولى من طلبة حاملي شهادة دكتوراه الطب على مستوى كلية الطب لجامعة عبد الحميد بن باديس. إنه لفخر كبير للجامعة ولمدينة مستغاليم، وأتمنى ولن أهنئ الطلبة الذين تخرجوا وأتمنى لهم النجاحات في المستقبل إن شاء الله. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر الأساتذة الذين
رفعوا هذا التحدي أساتذة كلية الطب. طبعا كلية الطب افتتحت سنة 2012 بالدفعة الأولى. إذن أشكر الأساتذة القائمين الذين قاموا على رفع هذا التحدي، وأشكر كذلك الطاقم الإداري للكلية وللجامعة. أشكر كذلك كل المسؤولين السابقين والحاليين الذين رفعوا هذا التحدي وفتحوا كلية الطب. وأشكر كذلك الأساتذة من جامعات جزائرية أخرى، أذكر من بينها جامعة وهران، جامعة بالعباس، وجامعة تلمسان الذين شاركونا في التكوين. وأشكر كذلك القائمين على المستشفى الجامعي بوهران والمستشفى العسكري بوهران الذين أتاحوا للطلبة ميادين للتربص، وهذا سمح طبعا بهذا التتويج اليوم. وبطبيعة الحال إن جامعة عبد الحميد بن باديس طبعا تحتفل هذه السنة ب40 سنة من نشأتها، وقد قطعت أشواطا كبيرة، ومن بينها افتتاح كلية الطب سنة 2012. والآن تحتوي الجامعة على 9 كليات، من بينها كلية الطب ومعهد للتربية البدنية والرياضية، وأصبحت الآن لها مكانة على المستوى الوطني، ورفعت عدة تحديات لكي تصل الآن إلى طبعا ما في الدرجة يعني المرموقة التي فيها موجودة فيها الآن. ومرة أخرى أهنئ الطلبة وأشكر كل الأساتذة القائمين على كلية الطب الذين شاركونا هذا التحدي ورفعوه. وستكتمل إن شاء الله الفرحة عندما يتم إنشاء المستشفى الجامعي على مستوى مدينة مستغالين. وبشهادة المتكونين داخل أسوار هذا القطب الجامعي الهام بمستغانم، يثمن طلبة تخصص الطب هذا المشروع الهام، مشيدين بالإمكانات النوعية التي يحتويها والتي تسمح لهم بأن يتكونوا أحسن تكوين ويؤدوا مهنتهم النبيلة بثقة ومهنية واحترافية عالية، دعامتها تكوين جامعي أكاديمي ومهني مثالي داخل أسوار كلية الطب بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم.